आज आमी तुम्हादेर सामने एक घरोया पद्धतिते एग डेविल बानानो देखाबो। एक बार जदि तोमरा घरे बानिये खाओ एरकम करे देखबे दोकानेर आर एग डेविल तोमादेर खेते इच्छा करबे ना। आमी डिमगुलोके एरकम भावे सेদ্ধ करे निये केटे नियेछि, तारपर आलुटाके आमी सेদ্ধ करे नियेछिलाम। तारपर आमी कड़ाइयेर मध्य तेल दियेछि, एबार अल्प करे पेঁয়াজ कुचिয়েছিলাম আর টমেটো কাঁচা লঙ্কা सब किछु दिए आमी এই एग डेविलटा करब। देखो तेलेर मध्य पेঁয়াজটা हालका करे भेजे निये ओर मध्य तोमरा काँचा लंका दिए देबे, टमेटो दिए देबे, एरपर आदा रसुन पेस्ट एर साथे काँचा लंका पेस्ट करा आछे, हलुद जिरेर गुड़ो धनेर गुड़ो सब किछु दिए एकटू जल दिए मशलाटा कषाबे। जल दिले मशलाटार साथे भालो मशलाटा कषानो हय। एरपर जखन मशलाटार मध्य थेके तेल बेरोबे तखन एकटू नुन और एकटू काश्मीरी लंकार गुड़ो देबे, दिए तारपरे आलू जे तुमी बয়েল करे रेखेছিলে सेटा भालो करे मैश करे नेबे, निये तारपरे कड़ाइयेर मध्य दिए देबे। देखो एइभावे जखन आलूटा मशलार साथे भालो करे कषानो हये जाबे तखन एर मध्य तोमरा गरम मशला देबे, देखबे खूब सुंदर गन्ध हबे। एकबार तोमरा एइभावे बानाओ देखबे खूब भालो लागबे खेते, तखन बाइरेर तोमार एग डेविल आर किने खेते लागबे ना, घरेई बानिये खेते लागबे, एत सुस्वादु खेते हय। आमी खूब सहज पद्धतितेई तोमादेर बानिये देखाई, सबारই करते सुविधा हबे। देखो तारपर एगटार मध्य अर्धेक करे आमी एग नियेछि, एरपर आलुर पुरटा तोमरा करार पर ठंडा करे नेबे, करे तारपर एइभावे आलुर पुरटार साथे डिमटा भेतरे दिए देबे, जाते डिमटा जाते बेरिये ना थाके ठीक भालो करे तोमरा हातेर मध्य एइभावे निये निये तोमरा रेडी करबे। करे तारपरे एकटार पर एकटा एइभावे रेडी करे राखबे, देखबे खूब टेस्टी खेते लागे। और एई घरे बानानो जिनिस सत्यि खेते खूब भालो लागे बाइरेर खाबारेर थेके। आमी बेशिरभाग खाबार किन्तु आमी घरेई बानाई, आमार भीषण भालोओ लागे बानाते। आमी माने नतून नतून खाबार बानातेও भीषण भालोबासी। देखो आमार एइभावे पुरटा मोटामुटी रेडी हये गेছে, प्रत्येकटार मध्य एइभावे आलू दिये आमी पुर भरेছি। एरपर तोमरा एकटा बाटिर मध्य बेशी कोয়ান্টিটি करले तोमरा दुटो डिम लागबे, आमी जेहेतु 8टा करेছি সেই জন্য আমি একটা ডিম দিয়েছি আর একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেখো ডিমটা গুলে নিলাম। তারপর আমি দেখো তারপর আমি প্রথমে একবার বিস্কিটের গুঁড়ো মিশিয়ে নেব, এটা হচ্ছে বিস্কিটের গুঁড়ো মিশিয়ে নেব। দেন আবার ডিমের ইসের মধ্যে ডিমের যে গোলাটা করে রেখেছি ওর মধ্যে একবার হালকা করে লাগিয়ে নেব। তারপরে আবার আমি বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে দেবো, মানে দুবার করে বিস্কুটের গুঁড়ো লাগাতে হবে, তাহলে বাইন্ডিংটা ভালো হয় এবং ফাটবে না, জিনিসটা খুব শক্তপোক্ত হবে। আমি এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস করে রেখেছি। করে রাখার পর প্রত্যেকটা বিস্কুটের গুঁড়ো মাখানো হয়ে গেছে। দেখো এরপর তোমরা 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবে, ঠান্ডা মানে জিনিসটা জমার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবে, সাথে সাথে ভাজবে না। এরপরে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে এসে 2 মিনিট বাইরে রেখে তারপর তেল দেবে। তেলটা ভীষণ গরম করবে, খুব ভালো করে গরম করবে। খুব ভালো করে গরম না করলে ডিমের ডেভিলটা ফেটে যাবে তেলে দিলে। প্রথমত তেলটা খুব ভালো করে গরম করবে, গরম করে তারপর ডিমের এই ডেভিলগুলো ছাড়বে, খুব ভালো লাগে খেতে। দেখো আমার মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, দেখো একটুও ফাটেনি। তোমরা একবার যদি করে খাও দেখবে তোমার বাইরের দোকানের খাবার খেতে ইচ্ছা করবে না, এত সুন্দর খেতে লাগে। দেখো প্রত্যেকটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এইভাবে আমি এগ ডেভিল বাড়িতে করি, দেখো একটুও ফাটেনি, এত সুন্দর হয়েছে নিজেই বলছি। এরপর তোমরা সস পেঁয়াজের সাথে খাবে, দেখবে ভীষণ ভালো লাগবে।